Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth. Hari ini merupakan hari yang sungguh luar biasa, hari yang saya katakan hari spesial, karena Gereja Rehoboth hari ini sudah memasuki tahun ke-12. Bukan sebuah usia yang pendek, Bapak Ibu. Waktu yang cukup panjang. Dan saya melihat bagaimana gereja ini bertumbuh dari awal sampai hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Ada satu keeratan, kedekatan antara jemaat dengan seorang gembala yang dalam hal ini Ibu Maria yang telah memimpin Gereja Allah Baik secara luar biasa. Dan Tuhan memberikan juga akan kesehatan, hikmat kepada Ibu Maria, sehingga boleh memimpin gereja sampai hari ini dengan baik. Baik, mari kita awali ibadah Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth pada siang hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami dari hari ke hari, menyertai di dalam kesehatan kami, sehingga kalau kami ada saat ini semata-mata kasih karunia kesehatan yang Kau berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah Gereja Allah Baik Rehoboth pada siang hari ini boleh kami mengawali hanya dalam nama doa Tuhan Yesus Kristus, sehingga Engkau memberkati baik pemain musik, worship leader, dan juga khususnya kepada pembicara yaitu Pastor Thomas Serian, dan juga kepada penterjemahnya Ibu Jaya, dan juga kepada Ibu Dani dan Diana yang akan menerjemahkan buat kami semua. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami, Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, Kaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong
hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kita bayar alamas, kita bayar kita bayar alamas, kita bayar Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami yang hidup. Thank you God. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kira bayar alamas, kira bayar alamas, kira bayar alamas, kira bayar alamas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom. Shalom. Shalom untuk semua. Welcome to Pastor Thomas Jerian, also to Ibu Jaya George and Ibu Diana. It's really a big honor today that we can celebrate with you, Pastor Thomas and Ibu Jaya George. It is a great blessing to us. May I have a little time, Ibu Jaya? Just I want to greet my people here, my congregation, just only a few minutes. Is it okay, ya Ibu? Go ahead, go ahead. Yes. Bu Diana bisa translate ya, Bu Diana? Ya, saya usahakan, Bu. Oke, ya. Ya. Shalom semua. Amin, amin. Selamat bergabung lagi di ibadah Zoom pada siang hari ini. Welcome to the Zoom meeting today. Saya merasa begitu diberkati saat ini. I feel so blessed today. Melihat ada Pastor Thomas, ada Ibu Jaya George, dan ada Ibu Diana. Yeah, seeing that there is Pastor Thomas, Ibu Jaya, and myself. Dan juga melihat background daripada ini yang di belakang saya. Oh, also the background behind me. Yeah. Yang menandakan 12 tahun adanya gereja ini. That marks the 12th year of this church. Tahun lalu kita tidak bisa merayakan. So last year we were not able to celebrate it. Tetapi tahun ini Tuhan kasih kesempatan, walaupun tidak tatap muka, tetapi boleh lewat Zoom. Yeah, but this year the Lord has given us the opportunities, although it is not on-site, but off-site, yeah, online. Ya, kita tahu kita hari ini merayakan anniversary dari gereja Rehoboth, dan so we know that we are now celebrating the 12th year of Rehoboth Church. Ya, dan tadi pagi Bapak Ibu sudah terima kiriman yang sederhana sebagai ucapan terima kasih saya. Yeah, so this morning I think all of you have already received a simple parcel Package. from me, as Yes. a simple parcel, a simple package from me, that as a token of my appreciation to you. Semoga tahun depan kita bisa merayakan lebih meriah lagi, dan dengan penyertaan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang kurang. Saya mau lebih banyak personilnya.
Yeah, so we hope that next year we can celebrate with more of you. So don't quit. Yeah, I hope we can get more and more together with us next year. Ya, itulah harapan saya So that is my wish. Untuk pagi hari ini. Yeah, for this morning. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk Pastor Thomas Jerian untuk ambil alih ini. Yeah, and then I hand it over to Pastor Thomas and Ibu Jaya. Please welcome Pastor Thomas Jerian. Praise God. Hallelujah. Puji Tuhan, haleluya. Pastor Andy, Maria, and family, all church believers, എല്ലാവർക്കും വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. I express my greetings to the pastor, the church members, and all of you who are present here today. Ya, salam dari pastor ya untuk semua, untuk Ibu Gembala, untuk semua jemaat dan semua yang ikut ibadah pada siang hari ini. ഈ സഭയുടെ 12ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയാണ്. Today is the 12th anniversary of your church. Jadi hari ini kan ulang tahun ke-12 daripada Gereja Rehoboth ya, Saudara. ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ സഭയുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് ദൈവം പിന്നെയും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പോകും. Moving forward, the Lord is going to cause changes in the church. Nah, ke depannya Tuhan akan menyebabkan terjadi perubahan-perubahan di dalam gereja. ആമേൻ. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സങ്കീർത്തനം 53ന്റെ 6 Today I'm going to speak to you about from Psalms chapter 53 verse 6. Jadi hari ini saya akan share dari Mazmur, Saudara, Mazmur 50. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. The Lord who is going to change the condition and the situation of his people. Psalms 56 ya, Pastor. 53 verse 6. Oh, 53 verse 6. Okay, wait a minute. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. ദൈവം നമ്മുടെ സ്ഥിതികളെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. The Lord who is going to change our situation. Jadi Tuhan akan mengubahkan keadaan kita. ദൈവം സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം വരുവാനിടയായിത്തീരും. When the Lord changes our situation, there is going to be great rejoicing among us. Apabila Tuhan mengubahkan keadaan kita, maka akan ada sukacita yang luar biasa di antara kita. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രൈസിസ്, ദുഃഖം, വേദനകൾ, പ്രതിസന്ധികൾ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to remove the pain, the crisis, the obstacles in your life. Tuhan akan menyingkirkan semua kesakitan, semua halangan dan rintangan dalam hidup Anda. ദൈവം സ്ഥിതികൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. The Lord is going to change the condition. Tuhan akan mengubahkan kondisinya. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. He is the Lord who changes the status of his people. Dialah Tuhan yang mengubahkan status atau keberadaan daripada umatnya. ആമേൻ. പോൾ ഹെറിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. The Holy Spirit is telling you to Paul Harry. Roh Kudus mengatakan kepada Pastor Paul Harry, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുറബയായുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ബന്ധം ദൈവം തന്ന് നിന്നെ മാനിക്കും. The Lord is going to connect you with the Surabaya and he is going to honor you in that manner. Tuhan akan mengkaitkan Anda dengan Surabaya dan Tuhan akan menghormati Anda dengan cara yang seperti itu. ആമേൻ. ചില ഏജൻസി, ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് He is going to connect you with some financial agencies. Dan Tuhan akan menghubungkan Anda dengan beberapa agen finansial. അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക വഴികളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട്. There are some openings and in the form of blessings in your life.
Ada beberapa hal yang terbuka dan berkat-berkat dalam hidup Anda. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. The month of October is going to be a turning point in your life. Bulan Oktober akan menjadi titik balik dalam hidup Anda. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ദൈവം ഒരു വലിയ ഗുഡ് ന്യൂസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകും. The Lord is going to bring about a good news in your life. Tuhan akan membawakan kabar baik dalam hidup Anda. Yes, കർത്താവിന്റെ മഹിമയ്ക്കായി കർത്താവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. The Lord will use you for His glory and purpose. Tuhan akan memakai Anda demi kemuliaan dan tujuannya. 24 എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. The dates 24th is going to be very important and significant in your life. Tanggal 24 akan menjadi satu tanggal yang sangat penting dan signifikan dalam hidup Anda. കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. The Lord is going to change your life upside down. Tuhan akan menjungkir balikan kehidupan Anda. സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദൈവം. The Lord who changes your situation. നിന്റെ Tuhan ജീവിതത്തിൽ akan mengubahkan situasi Anda. നിനക്ക് ചില ബിസിനസ് ഡോറുകൾ ദൈവം തുറക്കും. The Lord is going to open for you some business doors. Tuhan akan membukakan beberapa pintu-pintu bisnis bagimu. ദൈവം നിന്റെ സ്ഥിതികളെ മാറ്റി എഴുതും. The God will change your situation. Tuhanlah yang akan mengubahkan situasi Anda. ആമേൻ. Genesis Amen, chapter amen. 1 verse 1 and 2. Genesis chapter 1 verses 1 and 2. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. ആമേൻ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു, ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നു. The Lord made the heavens. In the beginning, the Lord made the heavens and the earth, and it was void and it was dark. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. ആമേൻ. ശൂന്യതകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to remove the void, the emptiness. Tuhan akan menyingkirkan kehampaan atau kekosongan yang ada. പാഴും ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to rewrite the emptiness and the formlessness. Tuhan akan mencatat kembali atau membuat kembali yang hampa dan yang kosong tadi itu. ദൈവം ശൂന്യമായതിനെ നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to fill the void. Tuhan akan memenuhi kehampaan atau kekosongan itu. Amen. Amin. Amin. ലില്ലിയുടെ കുടുംബത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. The Holy Spirit wants to tell the family of Lily. Lily who? There are a few lilies there. Lamantara. Oh ya, oke. Jadi Tuhan akan berbicara kepada keluarga Ibu Lili Limantara. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ചില പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് In connection with some properties. Di dalam keterkaitan dengan properti. ചില പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ്, ചില പ്രോപ്പർട്ടി ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തരും. The Lord will grant you some blessings through some properties in your family. Tuhan akan memberkati ibu dengan beberapa berkat melalui properti di keluarga ibu. ഇത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. These are the days the Lord is going to change the situation in your family. Inilah hari-hari di mana Tuhan akan mengubahkan keadaan dalam keluarga ibu. ശൂന്യമായതിനെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to fill the void. Tuhan akan memenuhi kekosongan atau kehampaan itu. പലതിന്റെയും ഫ്യൂച്ചർ ദൈവം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകും. Many members of your family, their futures will be settled. So banyak anggota keluargamu yang akan ditetapkan, dimantapkan oleh Tuhan. ദൈവം ആമേൻ സ്ഥിതികളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകും. The Lord is going to change your situation upside down. Tuhan akan mengubahkan keadaanmu dijungkir balikan. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 30:11 നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, as we study Psalms 30 verse 11, kalau kita mempelajari Mazmur 30 ayat 11, നീ എന്റെ വിലാപമാകുന്ന സ്ഥിതി മാറ്റി നൃത്തമാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകും. The Lord is going to turn my mourning into dancing, the mourning status into dancing status.
Jadi Tuhan akan mengubahkan ratapan itu menjadi tari-tarian. Amin. ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. The Lord is going to give you miracles, and He is going to do some miracles in your life. Tuhan akan menganugerahkan mujizat-mujizat dan mengerjakan mujizat-mujizat di dalam hidup Anda. ആമേൻ. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വേദനയിലിരിക്കുന്ന, സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്ന, ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന, ആമേൻ, ലൈഫ് തകർന്നുപോയ, കുടുംബം തകർന്നുപോയ, ആമേൻ, ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം പണിയാൻ പോകുകയാണ്. The Lord is going to build up the people who are broken, the people who are desperate and broken, and He's going through misery and pain and sadness. He's going to build them up. Tuhan akan membangun kembali orang-orang yang sudah rasanya patah hati, yang sudah putus asa, yang penuh dengan kesengsaraan, semua yang penuh dengan kemalangan. Tuhan akan membangun mereka semua. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 30:5 വായിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയിങ്കൽ കരച്ചിൽ വന്ന രാവാർക്കും ഉഷസ്സിലോ ആനന്ദഘോഷമുണ്ടാകും. Psalm chapter 30 verse 5 says like this: for His anger is but for a moment, but His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy may come in the morning. Mazmur 30 ayat 5 berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Amen. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്ധ്യ മാറാൻ പോകുന്നു, ഒരു ഉഷസ് ഉദിക്കാൻ പോകുകയാണ്. The evening shadows in your life is departing, and the morning is going to break out. Jadi bayangan kegelapan, bayangan-bayangan gelap di hidup Anda itu sedang tersingkir dan keceriaan pagi itu sudah mulai memancar. Amen. സന്ധ്യയിലേക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വേദനയോടും കരച്ചിലോടും കൂടെ വരുന്നു. എന്നാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അത് ഓടി മറഞ്ഞ് സന്തോഷമുള്ളവരായി തീരും. Usually towards the evening there is going to be pain and shadows of pain and grief, but in the morning the joy is going to break out. Rejoicing is going to break out in the morning. Biasanya kalau menjelang malam itu ada rasanya kepedihan, kesusahan, tetapi menjelang pagi akan ada sukacita, akan keceriaan. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിലാപം മാറ്റുന്നു, രട്ട് ആമേൻ മാറ്റി അത് നൃത്തമാക്കുന്നു. ആമേൻ. അരാജകത്വം കർത്താവ് മാറ്റുന്നു. ആമേൻ. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ദൈവം മാറ്റുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വരുത്തുകയാണ്. The Lord is going to turn our mourning into dancing. He is going to take off our sackcloth and clothe us with gladness. And even the finances, there's going to be a breakthrough in the financial area. Tuhan akan mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Dia akan membukakan kain kabung kita dan menggantikannya dengan ikat pinggang sukacita, dan Tuhan akan memberikan terobosan juga di bidang keuangan. Amin. എല്ലാവരും കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ situations will be changed. Let us all clap our hands and praise the Lord, because our situation is going to change. Mari kita semua memberikan kemuliaan kepada Tuhan, saudara, karena keadaan kita akan diubahkan. ആമേൻ. യഹോവ നമുക്ക് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. The Lord is about to do great and mighty things for us. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dan besar bagi kita. സിസ്ക, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Siska, the Lord is about to do great things in your life. Siska, Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup Anda. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നീ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You are going through much hindrances in your life. Ada banyak sekali hambatan rintangan dalam hidup Anda. ഒരു തരത്തിലും നിന്നെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വിടുവാൻ ആമേൻ ശത്രു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. The enemy is trying to pull you down so that you will not move forward. Musuh tuh berusaha menenggelamkan Anda supaya Anda tuh nggak maju. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളാണ് നിന്റെ ഓരോ വിഷയത്തിലും. In every area there are going to be so many obstacles that you are facing. Di dalam semua area seakan-akan begitu banyak rintangan yang Anda hadapi.
ആമേൻ, അത് ശത്രുവാണ് നിന്റെ പല ബ്ലെസ്സിങ്സും തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. The enemy is the one who was stealing your blessings. Musuhlah yang selama ini mencuri berkat-berkatmu. ആമേൻ, ജോസഫിന് അവന്റെ വീടിനകത്തുനിന്നും പ്രശ്നമുണ്ടായി. Joseph had problems from within his home. Yusuf itu sendiri menderita permasalahan itu dari dalam keluarga rumah tangganya sendiri. അകത്തുനിന്നും ആമേൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. Your problems are from within your family as well. Masalahmu juga terjadi dari dalam keluarga sendiri. നീ ദൈവസനയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. You surrender yourself before the Lord. Jadi serahkanlah dirimu sendiri kepada Tuhan. മനുഷ്യന്റെ ആലോചന കേട്ട് നീ വഴങ്ങരുത്, ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നീ വിട്ടുകൊടുക്കുക. You surrender yourself. Do not surrender yourself to the wishes of people or desires of people, but surrender to the counsel of God. Jadi berserahlah jangan kepada nasihat orang-orang lain, tetapi berserahlah hanya kepada nasihat Tuhan. കർത്താവിന്റെ ആ റൈറ്റ് ടൈമിലേക്ക് നീ വന്നിരിക്കുന്നു. You have arrived at the right timing of the Lord. Engkau ini muncul pada saat yang tepat di dalam jatuh tempo atau timingnya Tuhan. നിന്നെ ഇന്നായിരിക്കുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്ന് ദൈവം, ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ പറിച്ചു മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to uproot you from the place you are in right now. Tuhan akan mencabutmu atau memindahkanmu dari tempat di mana engkau berada sekarang. ആമേൻ. വില്ലിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. The Lord wants to tell you, Willie. Tuhan ingin menyampaikan kepada Anda, Billy or Willie ya. Willie or Billy engana pastor? B vachana? വില്ലി, WILLY. WILLY. Okay, Willie. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. The Lord wants to tell you, Willie. നിങ്ങളുടെ ingin menyampaikan kepada Anda, Willie. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ദൈവം ഒരു വലിയ ബിസിനസ് നന്മ ഒരുക്കി തരും. The Lord is going to prepare a business blessing in your life. Tuhan akan mempersiapkan satu berkat bisnis dalam hidup Anda. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. The Lord has a great purpose in your life. Tuhan punya tujuan besar dalam hidup Anda. ആ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകരുത്. Do not retreat or withdraw from the plan that God has for you. Jangan mundur ya dari perencanaan Tuhan bagi dirimu. ആ പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, When you stay firm in the Lord's plan, kalau engkau berdiri teguh di dalam perencanaan Tuhan, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും. the Lord will fulfill everything that you desire in your life. Tuhan akan memenuhi semua kerinduan dalam hatimu. ഈ മകനിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രസിദ്ധി മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. In the son that you're having now, there is a popularity that is hidden in his life. Di dalam putramu ini tersimpan sesuatu yang akan membuat dia populer dalam hidupnya. കുഞ്ഞ് മ്യൂസിക് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The Lord has given him a gift for music. Tuhan sudah menganugerahkan karunia musik ya. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മീയത്തിൽ മുന്നേറുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. So when you march forward in your spiritual life, there is going to be a blessing in your spiritual life and material life as well. Jadi kalau Anda maju di dalam hidup rohani Anda, maka akan ada berkat secara rohani dan juga secara materi dalam hidup Anda. ആമേൻ. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ സ്ഥിതി, ആമേൻ, ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to change the confused state where you cannot make a decision, and he is going to lead you to a state where you will make a decision and you will stand firm. Tuhan akan menyingkirkan keadaan di mana rasanya itu bingung, kacau ya, dan Tuhan akan menggantikannya di mana engkau mengambil keputusan dengan tepat, dengan teguh. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, As we study the word of God in Esther chapter 3 verse 15, di dalam Esther 3:15 Saudara, ആമേൻ, ശൂശൻ പട്ടണം ഒരു വലിയ കലങ്ങിയ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. The citadel of Shushan is in a very confused and perplexed state.
keadaan waktu itu di benteng Susan kan dalam keadaan kacau balau, saudara. സകല യഹൂദന്മാരെയും കൊന്നുകളയുവാൻ ആമേൻ സ്തോത്രം ശത്രു പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ശൂഷൻ പട്ടണം വല്ലാതെ കലങ്ങിപ്പോയി. The enemy has planned to destroy and annihilate all the Jewish people in Shushan. Kan And- musuh sudah merencanakan untuk membasmi semua orang Yahudi di kota Susan. ഹാമാൻ കഴുകുമരം ഒരുക്കിയത് ഹാമാന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഹാമാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് അതറിയാമായിരുന്നു. Haman was preparing gallows to kill the Jewish people, and but God, he did not know, but God knew that gallows are meant for him Amen. and not for the Jewish Amen. people. Amin. Jadi kan si Haman ini udah mempersiapkan tiang gantungan, saudara, untuk bangsa Yahudi. Tetapi dia kan tidak tahu bahwa Tuhan merencanakan tiang gantungan itu justru akan menggantung dia sendiri. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ശത്രു പല കുഴികളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രു ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴിയിൽ അവൻ തന്നെ വീഴും. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Amen. The enemy, without our knowledge, is digging many pits so that we might fall, but the Lord God will not make us fall, but he will remove, and the enemy will fall into the pit, but Amen. we will be saved. Amin. Jadi saudara, musuh itu ya banyak sekali menggali-gali lubang supaya kita itu terjatuh di dalamnya. Tetapi Tuhan yang akan melindungi kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam lubang-lubang itu, dan sebaliknya justru musuhlah yang akan terjerumus ke dalam lubang-lubang mereka sendiri. Amen. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ദൈവം മാറ്റാൻ പോകും. The Lord is going to change the confusion, and he is going to do it. Tuhanlah yang akan mengubahkan kebingungan ataupun kekacauan yang ada. ആമേൻ. യഹൂദാജനത്തിന് വിരോധമായി രേഖകൾ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോഴും കഴുകുമരം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും എസ്തർ ആമേൻ 3 രാവും പകലും ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. When the gallows were prepared to annihilate the Jews and the decree was gone to destroy them, Esther decided in her heart to fast for 3 days, and she fasted and prayed. Jadi pada waktu pengumuman diberikan bahwa akan ada hari di mana bangsa Yahudi itu akan dibantai, akan dibasmi, Esther itu mengambil keputusan untuk masuk di dalam doa puasa selama 3 hari. 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതിയ രേഖകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകാനിടയായി. After 3 days of fasting and prayer, all the decree that was set up and signed and confirmed were all cancelled. Jadi saudara, setelah 3 hari berdoa puasa, saudara, semua ketetapan yang tadinya sudah disetujui, dimeteraikan oleh raja, semua dibatalkan. ഇന്ന് മുതൽ 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ After 3 days from today, 3 hari dari hari ini, നിങ്ങളിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. there are some miracles that are going to happen in your lives. akan terjadi mujizat-mujizat yang muncul dalam hidup Anda. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് ആമേൻ കർത്താവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകും. He is going to change your confused, your stormy state. Jadi Tuhanlah yang akan mengubahkan keadaan kekacauan, kebingungan yang seakan-akan ya kacau lah. ഇരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് കർത്താവ് ചില ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. Some of the people who cannot make some decision over some issues, the Lord is going to lead you to certain decisions. Bagi mereka yang selama ini tidak bisa mengambil keputusan, Tuhanlah sendiri yang akan mengarahkan Anda dan memimpin Anda untuk mengambil keputusan. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കലങ്ങിയ ശൂഷൻ പട്ടണവും 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന ശൂഷൻ പട്ടണവും കാണുവാൻ കഴിയും. When we read chapter 3 and chapter 8 of Esther, in chapter 3, we read about the Shushan, the citadel of Shushan was in a confused, perplexed state. But in the chapter 8, we see that they were the people of Shushan were rejoicing and they were glad and they were celebrating. Ya, saudara, kalau kita pelajari ya pasal 3 daripada kitab Esther, kita lihat bahwa pada waktu pasal 3 itu kan ada kekacauan, kegemparan di kota Susan. Tetapi kalau kita lanjut pelajari pasal 8, kita melihat bahwa mereka itu
diubah ya, berubah menjadi bersukacita, saling mengirim makanan, pokoknya dalam keadaan riang gembira. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവനും എന്റെ കർത്താവ് മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകും. My Lord is going to change all the conditions and the situations that are negative. Tuhanlah sendiri yang akan mengubahkan semua situasi dan kondisi yang negatif. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. ഇന്നു മുതൽ 3 ദിവസം ആമേൻ ഒരു ഘട്ടം, അത് കഴിയുമ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം. ആമേൻ ശൂശൻ പട്ടണം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് അത്ഭുതം, 5 അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത്ഭുതമായി മാറി. Forget the past. Do not remember the past or the present situation that you're going through, but the stage by stage, the Lord is going to move like he moved in the chapter from Esther chapter 3 to Amen. Esther chapter 5. There was stage by stage, there was a great progress and rejoicing. Ya saudara, jadi mari kita lupakan yang sudah lalu ya saudara. Kita lupakan juga yang sedang terjadi sekarang. Karena Tuhanlah yang akan bergerak langkah demi langkah seperti yang terjadi dalam kitab Esther. Mulai pasal 3, kemudian pasal 5, dan terus menerus langkah demi langkah Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita. Amen. ഉറബലബ ശംദലരബ. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വിടുതലും ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. It is going to start from today. God's great Amen. plan, and Amen. he's going to start today. Jadi ini semua akan dimulai pada hari ini, saudara. Perencanaan Tuhan yang besar akan dimulai pada hari ini. ലിൻഡയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കും. The Holy Spirit wants to tell you, Linda, ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് within your family, the Lord wants ദൈവം വലിയ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകും. the Lord is going to cause great changes in your family. Tuhan akan menyebabkan terjadinya banyak perubahan di dalam keluarga besar Anda. മിണ്ടാതെ കൈ വന്ന മകൻ. Can you lift up your hand? Ya. നിന്റെ Okay, ജീവിതത്തിൽ she's ദൈവം doing വലിയ just that. അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. The Lord is going to do great changes in your family. Tuhan akan mengerjakan perubahan-perubahan besar dalam keluarga Anda. നീ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ട് നിനക്ക്. You are carrying some pain in your heart. Di dalam hatimu ada kepedihan. എന്നാൽ കർത്താവ് അത് മാറ്റും. The Lord will remove that pain. Tuhan akan menyingkirkan kepedihan hatimu itu. നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില അറ്റാക്കുകൾ നിനക്ക് വന്നു. Some unexpected attacks were upon you. Ada beberapa serangan-serangan yang tidak terduga yang dialamatkan kepadamu. എന്നാൽ നിനക്കുള്ള ചില നന്മകൾ ദൈവം നന്മയാക്കി നിലനിർത്തും. Some of the blessing that is meant for you will be reserved for you. ദൈവം നിന്നെ Berkat-berkat yang disediakan untukmu akan tersimpan bagimu. പെമ്പിള്ളാര് വല്ല ഉണ്ടോ അവിടെ? പെമ്പിള്ളാര് Do you have some daughters? Ada putri ya, punya putri, punya anak perempuan. Ya, oke. Ya, she does. Yes, Pastor. Yes. അവക്ക് ദൈവം വലിയൊരു പാട്ടിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഒരുപാട് മുടിയൊക്കെ വളരുന്ന പോലെ കർത്താവിനെ കാണും. I see a girl with a lot of hair. Yeah, this one. Yeah, a lot of hair. Jadi- The Lord is going to bless her. Jadi saya melihat seorang putri dengan rambut yang tebal gitu ya. Tuhan akan memberkatinya, memberkati അവക്ക് mereka. ദൈവം ഒരു സൗഖ്യം കൊടുക്കും. The Lord will grant her a healing. Tuhan akan menganugerahkan kesembuhan. അവള് വളരെ മിടുക്കിയായിട്ട് പിയാനോ പഠിക്കും. The Lord will raise her up to learn piano very well. Tuhan akan membangkitkan dia dan membuat dia belajar main piano ya dengan sangat baik. അവൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കുവാൻ ദൈവം വഴിയൊരുക്കും. Lord will prepare the way for her to go to another place to study. Tuhan akan mempersiapkan jalan lain bagi dia untuk melanjutkan studinya. കരം ആ കുടുംബത്തോട് കൂടെയുണ്ട്.
the Lord's hand is upon your family. Tangan Tuhan ada di atas keluarga Anda. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചില ബിസിനസ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തരും. Also, the Lord will grant you some business blessings. Tuhan juga akan menganugerahkan beberapa berkat bisnis bagi Anda. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. In the name of Jesus, I bless this family. Di dalam nama Yesus aku memberkati keluarga ini. Amin. ഹല്ലേലൂയ. സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദൈവം. The Lord who changes your situation. Tuhanlah yang akan mengubahkan keadaanmu. ആമേൻ. മറിയ ആന്റിയോട് ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. The Holy Spirit wants to tell Ibu Maria, Ibu Maria, 5 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ 5 ദിവസം. 5 After 5 days, setelah 5 hari, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകും. you will arrive at some decisions after 5 days. setelah 5 hari Ibu akan harus mengambil beberapa keputusan. നിന്റെ തലമുറ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല. None of your children will be lost. Tidak ada daripada anak-anak Anda yang akan terhilang. ദൈവം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. The Lord will do great things and mighty things for all your children. നല്ല great Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa bagi semua anak-anak Ibu. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. Great and mighty things are about to happen. Hal-hal besar dan luar biasa akan segera terjadi. ഈ 5 ദിവസത്തിനകം കർത്താവ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്നതിൽ ചില ഡിസിഷനിലേക്ക് വരിക. After this 5 days of dealing with you, the Lord is going to cause you to make some decisions. Jadi setelah 5 hari berurusan dengan Ibu ya, Tuhan akan membuat Ibu mengambil beberapa keputusan. കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. The Lord is with you. Tuhan beserta dengan Ibu. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. Your prayer will turn into blessing. Doa-doa Ibu akan berubah menjadi berkat. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ദൈവം. Let us all say together, the Lord who changes our situation. Biarlah kita semua mengatakan bersama-sama, Tuhan yang mengubahkan keadaan kita. എമി, നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് കർത്താവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകും. Abby, the Lord is going to change your situation. Ebi, Tuhan akan mengubahkan keadaanmu. AMY എന്നാ പറഞ്ഞ എമി. Amy. Oh, the Lord is going to- Amy. The Lord is going to change your situation. Tuhan yang akan mengubahkan keadaan Ibu. കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. These are the days the Lord is going to deal with you in these days. Di dalam hari-hari inilah Tuhan akan berurusan dengan Ibu. നിന്നെ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ചു. The Lord saved you from great pain and anguish. Tuhan itu sudah menyelamatkan Ibu dari kepedihan dan kemurungan yang luar biasa. കർത്താവിന്റെ വോയിസ് നീ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. You are going to hear the voice of God. Tuh Ibu akan mendengar suara Tuhan. ഈ 4-ാം മാസം മുതൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. You are going to see some special things happening from the month, the 4th month. Ibu akan mulai menyaksikan terjadi hal-hal yang khusus mulai bulan keempat ya. ആമേൻ. നിന്റെ മുട്ടിനകത്ത് In your knees, ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പോലെ കർത്താവിനെ കാണിക്കും. I see there are some problems. I can see the Lord is showing me some problems on your knees. Saya melihat kok ada sakit ya di lutut ya Bu. നീ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Lututnya, ya, oke, ya. Ada underneath. Ya, Ya, she said so. betul. Ya, betul. Ya, betul. Kekam ya Pastor. കർത്താവ് നിനക്ക് സൗഖ്യം തരാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to touch and heal you. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan Ibu. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ആ മകളുടെ മുട്ടിന് അത്ഭുത സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. Father, I pray that you will there will be a miraculous healing touch upon your knees. Tuhan, aku mendoakan jamahan mujizatmu menjamah lututnya. സൗഖ്യമാകട്ടെ. Let the healing be done in the name of Jesus. Biarlah kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. രോഗത്തെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ സിക്നെസ്സിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. I cancel all the sicknesses. Aku batalkan semua sakit penyakit.
ആമേൻ. Amen. 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 ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. There is a news. Ada kabar nih saudara. ഏപ്രിൽ 1, 2, 3 നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടൈം 5 മണി. On the 1st and the 2nd and the 3rd of April, Jadi tanggal 1 sampai 3 April there is going to be a youth conference akan ada konferensi youth ya. at 5 o'clock, 5 p.m. Indian time for Jam young 5 people. jam 5 PM, jam 5 sore untuk youth ya. Youth. Yeah. Waktu India. എല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. And I was കേൾക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാം, Oh, കുഴപ്പമില്ല. even not only youth, anyone else can join too. Jadi bukan saja youth ya, siapa aja yang mau join bisa gitu. ആന്റി മറിയയ്ക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ബ്രോഷർ എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കും. I will send the brochure to Ibu Maria. Yes, Brosurnya yes, akan saya Pastor. kirim ke Yes. ya ke Bu Maria ya. അതെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അയച്ചു തരും. I will announce it to my people. Congregation. Yeah, Ibu Yes. Maria will announce it. Oke. ഓക്കെ, ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് The യു. Lord bless you all. I Thank you, love you. Pastor. Lord bless you all. Thank you, Pastor. ആമേൻ. Amen. Thank you, Pastor. Ibu, there's പാസ്റ്റർ ഇവരുടെ yes. പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. 12ാമത്തെ സംവത്സരമായോണ്ട്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഈ ചർച്ചിനെ നടത്തി. Father, the last 12 years you miraculously led and shepherded this church. ഈ Bapak, di dalam 12 tahun terakhir ini engkau secara mujizat menggembalakan dan memimpin gereja ini. ഈ ചർച്ച് ഇനിയും വളരും. This church will grow again. Maka gereja ini akan bertumbuh kembali. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. The miraculous signs and wonders are going to happen in this church. Tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam gereja ini. പല യൂത്തിനെയും ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. The Lord will raise up a young people. Tuhan akan membangkitkan para pemuda. കർത്താവിന്റെ കരം ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടിയിരിക്കണമേ. Father, I pray that the hand of the Lord will rest upon each and every member of this church. Aku berdoa agar supaya tangan Tuhan itu turun di atas setiap daripada jemaat daripada gereja ini. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ. പാസ്റ്റർ മറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിനും സഭാജനത്തെയും ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I pray and I bless them in the name of Jesus. The blessings of the Lord rest upon Ibu Maria and the family and all their church members and congregation. Aku berdoa dan memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus, dan berkat daripada Tuhan itu turun atas seluruh Ibu Maria dan seluruh keluarganya dan atas seluruh jemaat. ഈ ജനത്തിന് സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കണമേ. Father, I pray that you will command your healing upon these people. Bapak, aku berdoa agar supaya engkau memerintahkan kesembuhanmu atas umatmu ini. ആമേൻ. Amen. Amin. സിസിലിന്റെ ഭവനത്തിലും ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകും. There is going to be a miracle that is going to take place in the family of Miss Sissel. Miss The who? പേരൊന്ന്? സിസിൽ. Miss who? Sissel. Family of Sissel is going to Oke. Sissel. Ya. Family of Sissel is going to experience a miracle. Keluarga dari Ibu Sisil akan mengalami mujizat. 2 മിറക്കിൾ നിന്നിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകും. 2 miracles will take place in your life. Jadi ada 2 mujizat yang akan terjadi dalam hidup Anda. പല കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. There were hindrances blocking you from moving forward, but this morning the Lord is breaking those hindrances. Ada rintangan-rintangan yang menyebabkan Anda tidak bisa maju, tetapi pagi ini Tuhan menghancurkan semua rintangan-rintangan itu. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. The Lord bless you all. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amen. Amin. Sudah ya. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം കണ്ട് ഞാൻ നമ്മോട് പിന്നെ പറയാതെ അവരോട് പിന്നെ ഇവരുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ. അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം കണ്ടു, ഒരു വിഷൻ. അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം. Okay. Amen.
Okay. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Ibu Jaya. Thank you so much for Pastor and Ibu Amen. Jaya. Our pleasure, our Yeah. pleasure, Diana. Thank you. Thank you. our pleasure. Yes, Thank thank you so much, Pastor. Thank you. And God bless you. God God bless bless you you. too, Ibu and God bless Pastor. you. Thank you. See you. Have a good 12th anniversary. Have a good celebration Amen. for 12th Amen. anniversary. Yes, Amen. thank you. Have a Bye-bye. good day to also to you and Pastor. Thank you. Till Thank we you. meet again, Ibu and Pastor. Thank Okay, you so thank you. much. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Bye. Apa yang ngomong sebentar ya? Minta waktu sebentar ya untuk saya omong-omong. Tadi diterjemahkan tuh bingung saya mau ngomong, ada biasa. Itu enggak gampang loh ternyata ya, Bu Diana ya. Kayak pastor ini dia ada di pikirannya itu mau nyampaikan masih tunggu lagi. Oh, luar biasa. Saya mau kasih mau ngomong sedikit, memberikan wejangan, mengucap terima kasih dan bersyukur. Hari ini hari ulang tahun bagi Gereja Allah Baik Rehoboth Surabaya. Saya berterima kasih kepada semua jemaat-jemaat saya, jemaat yang di gereja maupun jemaat Zoom. Sekarang ini ada dua macam jemaatnya, jemaat Zoom dan jemaat gereja. Ini nanti saya tanggal 25 nih vaksin yang kedua, habis itu tunggu 2 minggu. Habis itu tes darah, kalau memang imunitasnya sudah tumbuh, nah saya masih agak bisa, ya masih bisa pergi-pergi ke sana kemari. Ini enggak boleh, ini diikat semuanya nih, enggak boleh sama anak-anak. Ya sudah saya ikut saja. Saya juga mengucap terima kasih kepada yang partisipasi untuk anniversary ini, seperti Ibu Nancy itu, yang kirim kue, cake atau tart itu ya, yang saya terima dan dibagikan, ya banyaklah, beberapa porsi pagi ini, 200-an. Terus lagi, saya juga mengucap terima kasih kepada ini jemaat Zoom. Jemaat Zoom ini ada Ibu Sisilia yang kirim bunga. Pagi-pagi saya diketok. Wow, itu bunganya. Dikirimi bunga, aduh senangnya saya lihat mawar itu luar biasa. Terima kasih ya Bu Sisil. Dan juga saya mengucap terima kasih untuk yang lainnya. Walaupun tidak kasih-kasih, tapi saya percaya penuh bahwa mereka mengasih doa kepada Rehoboth. Buat saya doa itu luar biasa. Jangan kira yang enggak kasih terus enggak ngasih. Enggak, mereka kasih doa untuk Rehoboth. Dan saya sangat menghargai itu. Hari ini ada di Zoom saja saya sudah sangat menghargai. Artinya mengadakan waktu untuk sama-sama menikmati anniversary dari Rehoboth Surabaya. Dan saya selama 12 tahun ini menggembalakan, saya janji akan berbuat sebanyak mungkin yang saya bisa untuk jemaat-jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth, tidak hanya kepada jemaat tapi kepada semua yang membutuhkan pertolongan. Kalau saya bisa tolong, saya janji saya akan tolong. Kok lagi jemaat ya, yang bukan jemaat pun kita tolong. Dan kiranya semuanya akan berjalan dengan baik. Dan saya ada satu permintaan. Mari yuk kita sama-sama berdoa untuk kelanggengan Gereja Allah Baik Rehoboth. Saya mohon semua jemaat sama-sama bersatu di dalam doa, mendoakan Rehoboth agar tetap langgeng, agar tetap Tuhan pakai, agar tetap di dalam jalurnya Tuhan,
mengenai jemaat, banyak sedikitnya itu Tuhan punya kuasa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Tuhan. Mendoakan jemaat, itulah kerjaan saya. Saya kalau tidur hampir pagi kok. Ya, jadi bangunnya agak siang. Kalau cari saya jangan terlalu pagi. Atau pagi sekali subuh ada ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersatu hati saat ini untuk berdoa, membawa hati pikiran kami kepadamu untuk satu tujuan, yaitu berdoa untuk gereja Allah baik Rehoboth. Ini gerejamu Bapa, gerejanya Tuhan Yesus. Sudah ulang tahun yang ke-12 Tuhan, yang mana pada tahun lalu tidak bisa kami peringati. Tetapi tahun ini Tuhan kasih kesempatan. Walaupun semua di lockdown, tapi Tuhan masih punya cara untuk lewat Zoom. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Zoom ini juga adalah kehendak-Mu, yaitu membawa hadirat-Mu ke dalam rumah. Haleluya. Kami mengucap terima kasih untuk adanya 12 tahun ini, yang sudah kami lalui dengan banyak susah payah. Tetapi kami tetap mau pegang janji-Mu Tuhan, dan kami mau tetap maju. Inilah janji hamba-Mu ini sebagai ketua daripada Gereja Allah Baik Rehoboth Surabaya. Inilah janji kami. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini dan juga diberi kesehatan sampai Tuhan panggil pulang. Semua hamba-Mu ini bisa melayani dengan optimal. Tuhan kasih kemampuan kepada hamba-Mu ini untuk boleh bekerja di ladang-Mu optimal Tuhan. Ampuni segala dosa daripada hamba-Mu, juga daripada anak-anak yaitu jemaat gereja Allah baik dan yang hadir ini. Jika punya kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan menolong mereka. Dan doa kami Bapa di surga dari hamba-Mu ini kepada para jemaat. Kami berdoa datang kepadamu, mohon kepadamu ya Bapa. Mereka yang sudah menolong Rehoboth dalam keuangan, dalam pemikiran, dalam tenaga, oh haleluya, dalam kolektor, dalam persekutuan, persepuluhan, Tuhan, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tanpa mereka, Tuhan juga kami perlu mereka, Tuhan, untuk adanya ibadah berlangsungnya semua pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau satukan hati di antara para jemaat, para pengerja dari Gereja Allah Baik Rehoboth. Kiranya mereka bersatu padu, satu rasa, satu visi, satu keinginan, satu kehendak untuk memajukan nama-Mu dan bersatu di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus yang tidak pernah habis sepanjang masa. Kiranya Engkau mengikat mereka Tuhan dengan tali kasih-Mu yang tidak akan lekang, tidak akan habis dimakan waktu. Kesatuan persatuan seiring sejalan pengerja Rehoboth dan jemaat Rehoboth Engkau jadikan satu Tuhan. Menjadi satu kesatuan yang kuat untuk ladang-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada anniversary hari ini yang ke-12, hamba-Mu mohonkan berkat untuk yang hadir semua saat ini. Dengan kuasa dari surga dan dengan izin daripada perkenan daripada-Mu Tuhan. Siang hari ini hamba berkatakan, diberkati setiap jemaat yang hadir saat ini. Diberkati dengan berkat daripada surga. Apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam hidup, Tuhan buat terkabul di dalam nama Yesus.
Kelimpahan-kelimpahan demi kelimpahan, terobosan-terobosan demi terobosan akan hadir dalam hidupmu. Jangan keluar dari firman Tuhan, tetaplah setia. Engkau akan melihat mukjizat terjadi atas dirimu masing-masing. Bless these people, oh Lord. Bless all of them yang hadir pada saat ini dengan berkat daripada surga. Sukacita, damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, rumah tangga yang baik, pekerjaan yang sempurna, dan pelayanan yang luar biasa untukmu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang memberkati jemaat yang hadir. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur pun untuk yang hadir pada hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah. Kami alaskan doa ini di dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang hadir sudah terima berkat yang baik, sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah banyak juga WhatsApp mengucap happy anniversary kepada robot. Saya masih belum sempat untuk balas ya. Ya, saya selesai. Mari, silahkan pengumuman. memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun
menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja Allah Baik GAP Rehoboth. Ibadah Zoom doa malam Rabu tanggal 24 2021 pukul 19.30 dilayani oleh Pendeta Andika. Lalu ibadah Zoom hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dilayani oleh Pendeta Rudi Teja Laksana pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman. Khusus ibadah doa malam hari Rabu tanggal 31 Maret diganti hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, pembicara Pastor Samson Dabas. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau milik kami ya Tuhan, dan kami milik-Mu ya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyang, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyang, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau
satu di hatiku. Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau satu di hatiku. Baik, sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, saya ingin mengulangi untuk pengumuman mengenai ibadah doa malam 2 minggu ke depan ya. Jadi yang semula jatuh pada tanggal 31 Maret itu diganti hari Selasa ya, dimajukan 1 hari Selasa tanggal 30 Maret. Jamnya juga dimajukan ya, semula jam 7.30 malam, dimajukan 6.30 malam. Ya, pembicaranya Pastor Samson Dabas. Jadi biar waktunya lebih panjang, karena mungkin yang sakit, yang mau didoakan dan hal-hal lain tuh bisa diselesaikan. Karena kalau Rabu itu Pastor Samson Dabas ada pelayanan, jadi pastinya waktunya pendek. Jadi kita ganti hari Selasa. Demikian pengumuman sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita tutup dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat pertemuan, buat ibadah yang sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang meskipun kami tidak berkumpul jauh satu dengan yang lain, tidak di dalam gereja, tetapi sesungguhnya Engkau hadir. Kami adalah bait-Mu, kami sesungguhnya adalah jemaat-Mu. Biarlah kami saat ini kami percaya Tuhan akan kehadiran-Mu, akan kuasa-Mu, akan melingkupi setiap anak-anak-Mu. Biarlah dalam perkumpulan, dalam persekutuan orang-orang yang percaya, kami percaya ada sesuatu mujizat. Karena Engkau akan hadir dalam persekutuan pada saat kami memanggil nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini, berkati semua yang hadir, berkati dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera, sukacita, berkati dalam rohani kami, juga segala kebutuhan kami tahu, kami tidak akan pernah khawatir dan takut lagi karena Engkau yang memelihara kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan, biarlah kami saat-saat ini, pada saat kami tidak melihat, kami tidak bertemu, tetapi sesungguhnya kami lebih mendekatkan diri, lebih percaya lagi bahwa Engkau Tuhan yang menyertai, akan penyertaan-Mu dalam setiap anak-anak-Nya yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Mari kita katakan haleluya, amin. Oke, ini mic saya buka semua, jadi silakan bagi yang mau berbicara kepada satu sama lain. Ini ada Pak David juga, Bu Maria. Ada Pak David. Shalom Bu. Hai Pak. Selamat ulang tahun buat si Afere Hobok. Sama-sama, terima kasih. Thank you Pak David, thank you Ibu Ami. Happy. Sukses selalu.